بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی اردو نیوز چینل میں ستار لغاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عرب امارات کی خبروں کی طرف جانے سے پہلے ان کی سرخیاں۔ عرب امارات متحدہ عرب امارات واپسی کے خواہش مندوں کے لیے پاکستانی سفارت خانے نے اہم ہدایات جاری کر دی۔ ہماری نیکسٹ اپ ڈیٹ میں شامل ہوگا: ویزا جرمانے معاف کروانے والوں پر امارات دوبارہ آنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ہماری نیکسٹ اپ ڈیٹ میں شامل ہے: مشرق وسطی میں پھنسے محنت کشوں کی واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کی ضرورت ہے، سینیٹر ستارہ ایاز۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ شامل ہوگی: تارکین وطن کویت کی مجبوری کو سمجھیں اور ہمارے چھوٹے سے ملک کو زیادہ نقصان نہ پہنچائیں۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ میں شامل ہوگی: امارات سے واپس پاکستان جانے والوں کا ریپڈ کورونا ٹیسٹ شروع۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ کا حصہ ہوگا: پاکستان فیصل آباد اب تک 2066 افراد رپورٹس منفی آنے پر متعلقہ اضلاع اور صوبوں میں جا چکے ہیں، ترجمان ضلعی انتظامیہ۔ نیکسٹ اپڈیٹ میں شامل ہے: دبئی میں ماسک ٹھیک طرح نہ پہننا تو بھی 1000 جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ اپڈیٹ اور یہ ہماری آخری اپڈیٹ ہے: متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 747 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ ان تمام کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے کروں گا ایک ریکویسٹ: اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اگر ویڈیو پسند نہ آئے تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی طرف۔ متحدہ عرب امارات واپسی کے خواہش مندوں کے لیے پاکستانی سفارت خانے نے اہم ہدایات جاری کر دی ہیں۔ امارات کی حکومت نے کورونا وائرس کے وبا کے بعد احتیاطی اقدامات اختیار کرتے ہوئے غیر ملکیوں کے بیچ امارات واپس آنے پر پابندی لگا رکھی ہے، جن کے پاس اماراتی ویزا ہے مگر وہ سفری پابندیوں کے باعث اپنے آبائی ملک یا کسی اور ملک میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اماراتی وزارت برائے خارجہ امور کی جانب سے توجدید سروے شروع کی گئی ہے، جس میں اپنی رجسٹریشن کروانے کے بعد اماراتی ویزا ہولڈر کی جلد وطن واپسی ممکن ہو سکے گی۔ اس حوالے سے دبئی میں واقع پاکستانی ایمبیسی کی جانب سے پیغام دیا گیا: جو پاکستانی ویزا ہولڈر اس وقت امارات سے باہر ہیں اور فوری طور پر واپس امارات آنا چاہتے ہیں، وہ توجدید سروس میں اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ جن افراد کو توجدید سروس میں رجسٹریشن کروانے کے بعد بھی مسائل درپیش ہوں، وہ سفارت خانے کے نمبر جو آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں پر رابطہ کریں تاکہ ان کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ واضح رہے کہ اماراتی وزارت خارجہ نے توجدید ویب سائٹ پر رجسٹریشن کروانے والے افراد کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس وقت تک اپنی فضائی ٹکٹ کی بکنگ نہ کروائیں جب تک ان کی امارات واپسی کی درخواست منظور نہ ہو جائے اور انہیں منظوری کے بعد اپروول نمبر فراہم نہ کر دیا جائے۔ جو اماراتی ویزا ہولڈر توجدید سروس میں اپنی رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں، وہ ویب سائٹ جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے جا کے اپنی تفصیل ڈیٹیل پوری ڈال سکتے ہیں۔ یہاں انہیں سٹارٹ سروس پر کلک کرنا ہوگا، جس کے بعد ایک پیج کھل جائے گا جس پر وزارت امور کا ایک خصوصی اپلیکیشن فارم ہوگا۔ اس اپلیکیشن فارم پر درخواست گزار کو اپنا اماراتی آئی ڈی نمبر درج کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پاسپورٹ نمبر، پاسپورٹ ٹائپ، قومیت، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس اور تاریخ پیدائش کا بھی اندراج کرنا ہوگا۔ اگلے مرحلے میں اپنی سکین کی گئی پاسپورٹ سائز رنگین فوٹو اور اماراتی رہائشی ویزا کی کاپی اپلوڈ کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ امارات سے باہر جانے کی وجہ بھی بتانی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے ثبوت کے طور پر اپنی کمپنی، تعلیمی ادارے، طبی ادارے یا سیاحتی دورے کی صورت میں فلائٹ ٹکٹس کی کاپیاں بھی اپلوڈ کرنی پڑیں گی۔ یہ دستاویزات جے پی جی، جے پی ای جی یا پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہونی چاہیے، جن کا سائز 2 MB سے زیادہ نہ ہو۔ اس پروسیس کے بعد آپ کو ایک ڈرافٹ نمبر دیا جائے گا جس کے مدد سے آپ دوبارہ اپنے اپلیکیشن فارم پر کر سکتے ہیں۔ توجدید سروس کی اپلیکیشن سبمٹ کرانے کی کوئی فیس وصول نہیں کی جا رہی۔ اپلیکیشن مکمل ہونے کے بعد آپ کے ای میل پر درخواست ٹریکنگ نمبر بھیج دیا جائے گا، جس کے بعد آپ کو درخواست کی منظوری کا انتظار کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرانے میں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اسی صورت میں آپ وزارت خارجہ کے رابطہ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی آپ اپنی پریشانی بتا سکتے ہیں جو کہ آپ کی سکرین پر چل رہا ہے۔ اس وقت ایمریٹس اور اتحاد ایئر لائن کی جانب سے اماراتی ویزا ہولڈر کی واپسی کے لیے محدود پروازیں چلائی جا رہی ہیں، اسی لیے آپ صرف اسی وقت اپنی ٹکٹ بک کرائیں جب آپ کو وزارت خارجہ کی طرف سے اپروول نمبر موصول ہو جائے۔ اپروول نمبر موصول ہونے کے بعد کسی بھی ایئر لائن سے امارات کے لیے ٹکٹ کی بکنگ کروائی جا سکتی ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ ویزا جرمانے معاف کروانے والوں پر امارات
इमारात दोबारा आने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इमाराती महकमा बराए वीजा शहरियत की जानिब से ऐलान किया गया, जिन अफराद की वीजा खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने माफ किए गए हैं, अगर वो 18 मई से पहले इमारात छोड़ दें तो उनके दोबारा इमारात में दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं होगी। गुज़िश्ता बुध को मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने तमाम वीजा जुर्मानों की मुकम्मल मुआफी का ऐलान किया था, जबकि ऐसे गैर मुल्की जिनके इकामे 1 मार्च 2020 से कबल एक्सपायर हो गए थे या जिनकी एंट्री 1 मार्च से कबल हुई, अगर वो 18 मई के बाद इमारात से चले जाएं तो इन्हें भी जुर्माने अदा नहीं करने होंगे। तारकीन वतन को मुमलिकत छोड़ने के लिए 3 माह की रियायती मुद्दत दी गई है। महकमा बराए वीजा शहरियत के तर्जुमान ब्रिगेडियर खामिस अलकाबी ने बताया, जो लोग नई स्कीम से फायदा उठाकर अपने वतन वापस लौट जाएंगे, इन्हें दोबारा इमारात आने की इजाजत होगी। अलबत्ता इन्हें कुछ शराइत पूरी करना होगी। इमराती कानून में वाज़ेह किया गया है कि अगर कोई तारिक वतन बगैर करामत रिहायशी वीजा के मुमलिकत मुकीम है या एंट्री परमिट की मुद्दत खत्म हो जाने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, दोनों सूरतों में इसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऐलान किया कि 1 मार्च से कबल एक्सपायर होने वाले एंट्री वीजा और रिहायशी परमिट रखने वाले गैर मुल्कियों को वतन वापसी पर किसी किस्म का जुर्माना अदा नहीं करना होगा। एक्सपायर शनाख्ती कार्ड और वर्क परमिट पर भी कोई जुर्माना नहीं होगा। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मशरिक वस्ता में फंसे मेहनत कशों की वापसी के लिए फौरी इंतजामात की जरूरत है, सेनेटर सतारा अय्याज। इस्लामाबाद सेनेट की कायम कमेटी बराए मौसमी तब्दीली की चेयरमैन सेनेटर सतारा अय्याज ने ट्विटर पर अपने पैगाम में हुकूमती वफाकी वजीर हवाबाजी से दरखास्त की है कि वो मशरिक वस्ता में काम करने वाले मेहनत कशों की वापसी के लिए इकदामात उठाएं। जो कोविड-19 की वबा की वजह से वो तमाम पाकिस्तानी जो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए फौरी तौर पर इंतजाम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से मुलाजमीन की मुलाजमत से फारिग कर दिया गया और वहाँ उनके अखराजात बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तारकीन वतन कुवैत की मजबूरी को समझें। कुवैत की मारूफ अदाकारा मरियम अल साले ने कहा कि तारकीन वतन कुवैत से नाला न हो। अल बरसात वेबसाइट के मुताबिक कुवैती अदाकारा ने कोरोना बहरान के दौरान कुवैत में पेश आने वाले वाकयात के हवाले से कहा है, दुआ है कि वो हमें कोरोना बहरान और इकामों के ताजरों से निजात दिलाए। सच्ची बात यह है कि इकामों के ताजर हजारों ऐसे अफराद को मुल्क में ले आए हैं जिनकी कुवैत को जरूरत नहीं। अब कुवैत गैर मुल्की तारकीन वतन की मौजूदगी का खमियाजा भुगत रहा है। कुवैती फनकारा ने तारकीन वतन से इल्तिजा की है कि आप हमारी मुश्किल को समझने की कोशिश करें। कुवैत छोटा सा मुल्क है और मकामी लोगों की आबादी भी मामूली है। गैर मुल्की 35 लाख के लगभग हैं। माली सहूलत के बावजूद हमारा मुल्क बड़ी तादाद में तारकीन वतन को जुमला मियारी सहूलत फराहम नहीं कर सकता। अस्पताल हों या सड़कें, हर जगह तारकीन वतन नजर आते हैं। मकामी शहरियों को भी चलने के लिए सड़कें और इलाज के लिए अस्पताल दरकार हैं। कुवैती फनकार ने बाज़ गैर मुल्की गैर कानूनी तारकीन की जानिब से हंगामा आराई और तल्ख ज़ुबान इस्तेमाल करने पर तबसरा करते हुए कहा कि हमें यह तस्लीम करना होगा कि बाज़ तारकीन वतन तमाम तार एजाज और इकराम और हुस्न सलूक के बावजूद कुवैत और इसके बाशिंदों के खिलाफ तल्ख बयानी से परहेज नहीं करते, जो कि अफसोसनाक है। कुवैती फनकारा ने मजीद कहा कि बहरान के तमाम तर मसाइल के बावजूद हम तारकीन वतन को बेदखल करना नहीं चाहते। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये वबा दूर कर दे और एक बार फिर हम गैर मुल्की भाइयों की खिदमत हासिल करने के लिए इन्हें दोबारा कुवैत में बुलाएं। मगर मुट्ठी भर तारकीन का स्कूल में हंगामा करना उनकी तरफ से हमारे खिलाफ नफरत का इजहार है। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुवैत हमारा मुल्क है, हमें भी इसके आबोहवा में जिंदगी गुजारने का हक तस्लीम करना चाहिए। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पाकिस्तान फैसलाबाद अब तक 2066 अफराद रिपोर्ट्स मनफी आने पर मुतलका इजला और सूबों में जा चुके हैं। तर्जमान जिली इंतजामिया। फैसलाबाद आने वाले 2760 ज़ायरीन तबलीगी जमातों के अरकान, मुसाफिर और फ्लाइट स्टाफ में से अब तक 2066 अफराद रिपोर्ट मनफी आने पर मुतलका इजला और सूबों में जा चुके हैं, जिनमें 297 ज़ायरीन, 68 तबलीगी जमात के अफराद, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और दुबई से आने वाले 1619 मुसाफिर और फ्लाइट स्टाफ के 82 अफराद शामिल हैं। तर्जमान जिली इंतजामिया के मुताबिक मजबूर पर आने वाले 2300 मुसाफिरों में से 1619 मुसाफिर नेगेटिव होने के बाद घरों में जा चुके हैं, जबकि बाकी ताहाल क्वारंटाइन हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से वापस जाने वालों का रैपिड कोरोना टेस्ट शुरू। तफसीलात मुताबिक सफारत खाने की जानिब से बताया गया कि अगर किसी पाकिस्तानी को खसूसी परवाजों में सवार करने के लिए मुंतखब कर भी लिया जाए तो इसे परवाज में सवार होने से कबल रैपिड कोरोना टेस्ट करवाना होगा। अगर किसी मुसाफिर का टेस्ट मुस्बत आ गया तो इसे परवाज में सवार नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने बताया कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से पाकिस्तान जाने के ख्वाहिशमंदों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। 15 मई से लेकर 21 मई तक वतन वापसी के लिए PIA और इमाराती एयरलाइन की जानिब से 7 परवाजें शेड्यूल हैं। गुज़िश्ता रोज भी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट
एयरपोर्ट पर फैसलाबाद के लिए शेड्यूल प्रवास की रवानगी से कबल मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट लिए गए। जिन मुसाफिरों के टेस्ट पॉजिटिव आए इन्हें जहाज में सवार होने से रोक दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी कौंसल जनरल अहमद अमजद अली भी मौजूद थे। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई में मास्क ठीक तरह से न पहना तो भी 1000 दरहम जुर्माना होगा। दुबई में इंतजामिया की जानब से लोगों को वार्निंग दी गई कि इन्हें मॉल्स, पार्क्स, बीच, रेस्टोरेंट और दीगर अवामी मकामात पर लाजिमी मास्क पहनना होगा। अगर कोई शख्स मास्क के बगैर नजर आया तो इस पर 1000 दरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। ताहम सिर्फ मास्क पहनना ही जुर्माने से नहीं बच सकता। इस बात को यकीनी बनाना होगा कि मास्क चेहरे पर ठीक तरह से पहना है। कई अफराद के पास मास्क होता है मगर उन्होंने या तो गले में लटकाया होता है, हाथों में पकड़ा होता है, बाजू में डाला होता है या फिर अपने ट्राउजर की जेबों में ठोंसा होता है। जबकि कुछ अफराद ने मास्क से सिर्फ होंठों को ढांपा होता है और नाक बाहर होती है, और कुछ नाक और मुंह दोनों ढांपने के बजाय ठोड़ी पर एडजस्ट कर लेते हैं। अबुधाबी पुलिस ने खबर दिया कि घर से निकलने वाले तमाम अफराद मास्क इस तरह का पहनना होगा कि उनके नाक और मुंह ढक जाएं। अगर किसी ने मास्क इस तरह ना पहना हो कि इसका नाक मास्क से बाहर हो तो ऐसी सूरत में भी इस पर जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। इसलिए लोगों को जुर्माने से बचने के लिए मास्क ठीक तरह से लगाना होगा। मेडिकल केयर हॉस्पिटल अल-सफा के एक मौलिक डॉक्टर सालोन जॉर्ज ने कहा कि जो लोग मास्क इस तरह पहनते हैं कि उनका मुंह और नाक इससे बाहर होते हैं, उन लोगों को मिसाल बिल्कुल इसी बाइकर की तरह है जो हेलमेट हाथ में पकड़कर बाइक चलाता है। अब हम चलेंगे अपनी आज की आखिरी अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के 747 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 2 मरीज जहां बहक। आदादोशुमार के मुताबिक मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 21,831 हो गई, जबकि अमवात की तादाद 210 तक पहुंच गई। मुमलिकत में कोरोना से शिफायाब होने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुमलिकत में कोरोना की मजमूई तौर पर 7,328 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। फ्रेंड, ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा।